من بعد كتوجه لي السؤال تقول لي واش كديروا في التسهيلات. هذا انا برلمان كنمثل البرلمان منفصل على الحكومه. مزيان غير يعني مزيان باش هاد لي ريفيرونس المراجع تكون واضحه. وانا الخدمه ديالتي هي تقدر واحد المؤسسه اللي كتراقب الحكومه واش كتطبق القوانين، واش كتطور الاقتصاد، واش كتستقبل الاستثمارات، واش كتقدم نفس التسهيلات الى اخره. طبعا كاين واحد دابا غنجاوب بحكم يعني المعلومات اللي عندي الى اخره. بالنسبه يعني التسهيلات الجمركيه نعم جواب هو نعم. يعني التسهيلات اللي كتجيبها بصفه عامه يعني القانون اللي كتشوفوا القانون ديال الاستثمار او القوانين بصفه عامه ما عمرنا ما غادي نلقاو يعني واحد التمييز لصالح استثمار اجنبي اللي ما غيكونش يعني موجود ومفتوح للمستثمر مغربي. يعني كل ما يتعلق يعني الإعفاءات الضريبيه او المساهمه اللي تقدمها الدوله في كثير من الاشياء بحال في تحمل مصاريف التكوين المهني او في الاطار الجبائي او الاعفاءات الجمركيه الى اخره. هادشي كله ما كاينش شي تمييز ما بين اجنبي ومغربي، ما كاينش، مستحيل يكون، ولكن ما كاينش ما كاينش. لكن شنو التمييز فينا هو التمييز ما بين من يستثمر لتوجيه للسوق المغربيه فقط، يعني تنتج واحد المنتوج وهذاك المنتوج كيتباع فقط في المغرب، ولا واحد اللي كينتج واحد المنتوج وهذاك المنتوج تيبيع في الاسواق الدوليه. اللي كيبيع في الاسواق الدوليه هو اللي كيحظى بالتشجيع. وطبعا كثير من المرات غنلقاو الاجانب تيصدروا ربما اكثر من المغاربه لانهم عندهم اتصالات باسواق اجنبيه اللي هي الاسواق ديالهم. ولكن هذا الشيء يعني لا يوجد فيه تمييز ما بين المغربي والاجنبي. وحنا كمغرب محتاجين اننا نطوروا التصدير لانه العائق او الهاجس ماشي الاول والاخير ولكن من اهم الهواجس اللي عندنا هو ميزان الاداءات كبالونس دي بيمون اللي فيها عجز وتنستهلكوا عبر الاستيراد اكثر من نسدوا. وهذا تخلق اشكال لانه عندنا عجز يعني في الميزان ديال الاتجاه. اذا كل ما شجعنا التصدير كل ما مزيان. ثانيا التمييز الثاني اللي يمكن يكون هو ان ملي تيكون شي مستثمر كبير جدا يعني يمكن يكون مغربي او يمكن عاده غادي يكون اجنبي بحال غونو نيسان بحال المشاريع ديال طونجيماد اللي كتفوت واحد المستوى ديال الاستثمار. في ذلك الحين تتكون واحد المسطره اداريه اكثر فعاليه حيث انه تدوز من اللجنه ديال الاستثمار اللي هي مختصه برئاسه الحكومه والمشاكل كتدرس بطريقه شموليه وتوجدوا حلول من ناحيه وجود الارض. يمكن تكون الارض ديال الدوله تتعطى الى اخره باثمان يعني مشجعه جدا وكتعطى واحد يعني تحفيزات كبيره جدا. هذه المساله هذه قليلا فاش غنلقاو واحد المستثمر مغربي يعني غيستفيد منها لانه احيانا كتخصص بعض المستثمرين الكبار اللي تيجيو يخلقوا يعني نسب كبيره من ديال العمل. لا effectivement كان عنده سؤال ثاني شنو هو ديال الشباب اللي تبغيو يخلقوا شركات صغيره الحجم. هادو كانت فيها تجارب وعطت نتائج ضعيفه جدا. كان المشروع ديال المقاولات تذكروا تعرفوا المشروع ديال المقاولات اللي كان جميل على الورقه كان يعني يجيب على جميع الاشكالات ولكن عطى ماشي ما عطاش نتائج. بضعات مئات ديال الشركات ما عقلتش عقل واش 2000 ولا 3000 ولا 4000 ولا 5000 شركه اللي تحدثت. ولكن هذا موضوع مثلا اللي ماشي الفشل او يعني خيبه الامل ديال هذاك المقاولاتي لانها كانت طموح كبير انه يستجد هذه الفكره هذه. ولكن خيبه الامل ديال هذاك المشروع خلت انه توقفت العمليه. الحقيقه هذا موضوع اللي الحكومه خصها تاخذ فيه يعني فيه قرارات وتخلق مبادرات جديده. ماشي حتى ديك المبادره ما مشاتش في اعلى مستوى من النجاح انها فكره كانت سيئه، بالعكس خصها تعاود. الشق الثاني ديال المداخله هي السياسي. في الجيل ديال ربما كان الجيل ديالي ما تحكش على الضبره. تفضل. الجيل ديال السودات كان
ربما التلاميذ من الصغر كان عندهم ديك الايديولوجيا ولا الانخراط ولا التوجه السياسي، يعني هذه الشيوعيه اللي ماشي الاسلاميين هذه. الان ربما التلاميذ كاين واحد النوع من النفور للعمل السياسي. السؤال الاول هو كتعرف لماذا؟ والسؤال الثاني ربما في ديال تواجد الاحزاب السياسيه ربما ما يقارب 32 و 33 حزب، ربما يصعب لنا يعني الانخراط يعني ما كنبقاوش فين غادي نمشيو، كنقول هذا الحزب هذا الحزب، بغيت السيرلاب يعني عندنا شي معايير ربما اللي نتبعوها باش نشوفوا الحزب اللي لعبنا ويعاوننا في المستقبل ان شاء الله. شكرا على هذا السؤال الجيد الذي وجهه، ولكن هذا السؤال تعتبره جوهري. اولا في قلت بالعكس في الجيل ديالنا، ربما الجيل اللي قبل منا، الجيل ديال الوالدين ديالنا حنا انا بس الجيل ديال جدودنا ديال الوالدين ديالنا كان عندهم واحد الحس سياسي قوي لانه مرتبط بالحركه الوطنيه في ذلك الوقت والوصول للاستقلال ومحاربه الاستعمار الى اخره. الجيل اللي عشته انا كان الجيل الصغور ديالنا بالعكس، كان كل ما هو سياسي ممنوع. حنا كبرنا في واحد يعني كثير من الشبان ذلك الحين الممثلين ديالي كبروا في واحد يعني التربيه اللي هي ابتعد عن السياسه. قرا دير في قرايتك، اسكت، دخل سوق راسك وقرا ودبر على خدمتك والاستاذ. يعني بالعكس وانا على الرغم من الاسم ديالي والبعض كيظن على ان ابن عبد الكريم ولاب ولا عمر الاخرين ان ابن عبد الهادي ولاب رحمه الله اللي كان كبرني وتيقول لي بعاد على السياسه. الله يحفظه وربما كان عنده الحق. اذا يعني وكثير منا يعني كبروا في هذا الاتجاه ولكن يعني المسار ديالي اللي دخلت في الاداره بحال الاخت خوينا ذكرت به، المسار ديالي اللي دخلت في العالم الاداري وكنت كنشتغل في الوزاره الى اخره، واحد الوقت يعني اصطدمت مع الموضوع السياسي بحكم التسيير ديال الشأن العام، حيث كنت في مديريه مهمه من وزاره التجهيز، والاحتكاك بالمساله السياسيه وقعت، وبالتالي كان بالضروري واحد الوقت باش او نبتعد على يعني التسيير الاداري المحض او يعني نخرط في السياسه، والرغبه ديالي في المشاركه في الشأن العام حتمت عليا ذلك الوقت باش ندخل يعني في العمل السياسي. اذا هنا خلاصه الكلام شأن انك الان ما تشوفش ربما الان فائده او ما عندك شي ميول واضح لحزب الاحزاب، هذا ماشي شيء يعني سلبي، هذا شيء اعتبره طبيعي جدا. ماشي كل شيء تيخلق في عائله مناضله الى اخره، فهمتي؟ اذا كتكبر واحد الوقت تتشوف على انك تتعيش في واحد الفضاء، تتعيش في واحد المجتمع، هذاك المجتمع بغيتي تشارك فيه، بغيتي الصوت ديالك يوصل، بغيتي تكون فاعل فيه ماشي غير متفرج، بغيتي تكون في السكه ماشي فوق الرصيف. اذا هنا تدخل مساله ديال الالتزام وديال العمل السياسي. ديك الساعه تشوف انت الاحزاب اللي هي موجوده وتختار. المساله الثانيه كاين بداو 30 حزب، ولكن يعني الى جيتي للبرلمان عندنا 395 مجلس النواب 395 مقعد. هاد 395 مقعد يعني غتلقى 380 مقعد تنظم 380 يعني 99% ولا 93% يعني حاصل عليها 8 الاحزاب. يعني 8 الاحزاب كيشكلوا اكثر من 95% ديال الخريطه السياسيه. اذا كانه كاين يعني ما غنحتقروش الاحزاب الاخرى، عندها اهميتها، الاهميه ديالها مصونه محترمه، لان الديمقراطيات يعني المتطورات تتحافظ دائما على الاقليات، اذا عندها حقوق محفوظه الى اخره. ولكن الاحزاب اللي كتقود الخريطه السياسيه هي 8 4 في الاغلبيه و4 في المعارضه. اذا ديجا عندك 8، فهاد 8 تتشوف المراجع ديال كل الاحزاب وتختار هذوك اللي غتشوف فيها يعني الامل
والرجال والنساء والبرامج والثوابت ديالها الى اخره. واخيرا كاين بعض المواقع الالكترونيه وكاين جمعيات شبابيه كنعرفوا بعض منها اللي كتعمل دراسات مقارنه على البرامج ديال الاحزاب السياسيه باش كتسهل يعني الانخراط او التقارب من الشبان الى احزاب. ما بغيتش نمشي ابعد من La question reste si on est conscient qu'on peut ramener de l'impact, qu'on peut impacter, en fait, participer au changement social en intégrant des partis politiques ou pas. Donc voilà, on passe à la prochaine question. Oui, bonjour Monsieur Ronda. Alors je vais poser ma question en français parce que je m'exprime mieux en français. Et ma question va être plutôt économique. Vous avez parlé de l'objectif. Vous avez parlé d'un objectif de croissance économique entre 6 et 7%. Alors comment croyez-vous qu'on va atteindre cet objectif avec un climat économique marocain caractérisé par des coupes budgétaires de 15 milliards de dirhams dans les dépenses d'investissement, avec une forte dépendance entre le PIB et le secteur de l'agriculture, sachant que le secteur de l'agriculture est assez rudimentaire ou bien il n'est pas très moderne au Maroc, avec un budget de recherche scientifique qui ne dépasse pas les 1% du PIB, avec une Union européenne qui est en crise, sachant qu'elle est notre premier partenaire commercial, avec une caisse de compensation qui se gonfle de plus en plus. Elle a atteint 55 milliards de dirhams l'année dernière, et avec une balance commerciale déficitaire. Comment pouvez-vous nous expliquer, ou bien comment croyez-vous qu'on peut atteindre cet objectif? D'abord, je ne crois pas qu'on peut atteindre dans les conditions actuelles cet objectif. Je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que pour répondre à la quantité de demandes de travail que nous avons et à l'arrivée sur le marché du travail chaque année de centaines de milliers de jeunes, nous devons, pour répondre à cette demande, arriver à un taux de croissance de 6 à 7% par an et pendant une longue durée pour changer de proportion et de développement économique. Donc c'est un objectif. Je n'ai pas présenté un programme électoral ou un programme de gouvernement en vous disant voilà ce que je vais faire pour atteindre cet objectif. Il dit voilà l'objectif que l'on doit atteindre si on veut avoir des taux de chômage beaucoup plus faibles que ceux que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, le parti politique que je représente, quand il s'est présenté aux élections en 2011, il a parlé du pouvoir atteindre 5% et non pas 7 ou 6, parce qu'il avait déjà géré le gouvernement d'avant, et déjà 5%, c'est difficile. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, le parti que je représente réfléchit à continuer ou à ne pas continuer son expérience à l'intérieur du gouvernement actuel, parce qu'il pense justement que le gouvernement n'avance pas dans les conditions qu'il faut pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, qui sont déjà de 5%. Maintenant, en absolu, est-ce que c'est possible? En absolu, c'est possible. En absolu, c'est possible. Et moi, j'ai été heureux de participer à un gouvernement dans lequel on était passé d'une moyenne de 3% par an pendant des dizaines d'années à une moyenne de 5%. De 2002 à 2011, on a fait une moyenne de croissance de 5% en moyenne. On est passé d'une moyenne de 3% à une moyenne de 5%. Et donc, il est possible, dans l'absolu, de continuer, maintenir, consolider ces 5% et essayer d'avoir un point de plus. Comment faire cela? Le travail qui a été initié, notamment dans le gouvernement précédent, en particulier sur les stratégies nationales, qui sont des stratégies qui inscrivent une action dans le long terme et qui mobilisent tous les efforts autour d'un axe fédérateur. Alors, les stratégies, ça avait commencé avec le tourisme, ensuite il y a eu l'émergence, ensuite il y avait tout ce qui est grandes infrastructures, routes, ports, etc. Ensuite il y a eu le Maroc vert, etc. qui sont des stratégies qui expliquent à tous ceux qui veulent intervenir sur ce secteur-là quelle est la vision, où est-ce qu'on va, comment faut-il intervenir et comment chacun peut y contribuer pour faire avancer cette stratégie et pour aussi en profiter. Comme ça, quand quelqu'un veut investir, et tout à l'heure on parlait d'innovation, et j'ai dit, voilà un sujet, ces stratégies sont des vecteurs
de développement et donc des vecteurs d'innovation dans lesquels vous pouvez travailler, parce que quand vous allez mettre le doigt là-dedans, vous allez trouver un courant positif. Maintenant, après, c'est une affaire de gouvernance et une affaire c'est comme la cuisine. On peut connaître la recette, mais on peut faire un plat qui n'est pas bon. Et on peut connaître la recette et savoir cuisiner correctement. Et donc ça appartient eh bien, à l'espace politique de lui-même. Merci. Alors, il y a une contrainte de temps. On va prendre une dernière question. En fait, je n'ai pas une question, mais une doléance. Se relève que vous avez géré l'un des plus codes en fait, sensibles dans le pays, c'est le code de la route. En fait, ma doléance, est-ce que vous pouvez partager avec nous, avec les jeunes, votre expérience personnelle sur la gestion d'un dossier tellement sensible, tellement compliqué, où il y a des conflits, où il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de complications, beaucoup d'attentes. Est-ce qu'on peut juste avoir votre expérience personnelle dans la gestion d'un dossier aussi sensible? Gentille, pas gentille, mais c'est une question intéressante. On ne me l'a jamais posé aussi simplement que ça. Je vais dire que le code de la route, pour moi, c'est pratiquement un deuxième diplôme. J'ai un diplôme d'ingénieur, et je pense que le code de la route, pour moi, c'était une formation qui valait bien la première. Je ne vais pas vous faire l'histoire, c'est long, mais je vais vous dire simplement que le code de la route passe de mon expérience personnelle, parce que d'abord, j'étais directeur des routes avant d'être ministre, et donc je connais bien ce secteur, et en tant que citoyen comme tout le monde, on ne peut pas ne pas être choqué du nombre de morts tous les jours. Hein, il y a 10, 11, voire 12 morts tous les jours. Et cette question-là n'est pas une question c'est pas une fatalité. Ce n'est pas quelque chose qui est, je dirais, quelque chose qui est en dehors de notre capacité. C'est un problème de loi et un problème de mise en œuvre de cette loi. Et donc, j'ai naturellement, bien sûr, alors le code de la route à l'époque datait du protectorat, le code de la route d'avant, le code de la route qui est passé en 2010, datait du protectorat, 58, voilà, ce qui était de 58, c'est la période d'après le protectorat. Et donc, c'était anormal d'avoir un code de la route sur un sujet que tous les Marocains côtoient tous les jours, c'est-à-dire le code de la route, c'est la loi avec laquelle il y a plus peut-être de proximité quotidienne avec les Marocains. Parce que dès que vous vous déplacez, dès que vous sortez de chez vous, vous êtes en contact avec le code de la route, avec l'obligation de rester sur le trottoir, traverser la route. Pour un piéton, le code de la route ne s'adresse pas aux voitures, il s'adresse aux chauffeurs, aux conducteurs de véhicules, aux conducteurs d'autocars, aux personnes, aux enfants, aux écoles, etc. Et donc c'est un sujet de société extrêmement important. Alors, donc on a préparé un code. Ce code, on l'a préparé au Maroc, avec des ingénieurs marocains, avec des juristes marocains, par rapport à des questions marocaines. On l'a débattu avec des associations, on l'a débattu avec des syndicats, et après on est parti au Parlement. Et là, il y a eu tout l'épisode des grèves, et c'est là que ça commence à être intéressant, où ces grèves, leur psychologie, leurs raisons étaient diverses. Certaines étaient des raisons, je dirais, on va dire sincères, c'est-à-dire des raisons de personnes qui ont une peur d'un code de la route qui peut leur faire perdre un certain nombre d'avantages qu'ils avaient. D'autres étaient des raisons, je dirais, instrumentées, c'est-à-dire que certaines grèves étaient orientées pour affaiblir le ministre que j'étais à l'époque. Ces grèves arrivaient au moment où il y avait des élections, donc certains adversaires politiques utilisaient ça pour m'affaiblir politiquement en disant il va vous envoyer tous en prison, etc. Et donc, arriver à négocier et à garder le calme et à essayer de faire, maintenir une sérénité dans la gouvernance de ce sujet-là était quelque chose d'extrêmement difficile. Faire le lien après avec le Parlement, avec toutes les sensibilités au niveau du Parlement, et arriver quand même, grâce à un dialogue syndical, grâce à l'écoute des modifications qu'ont apporté les syndicats, grâce à l'écoute qu'ont apporté les groupes politiques au Parlement, à faire sortir une mouture qui a été approuvée pratiquement par tout le monde, eh bien, c'était quelque chose dont j'ai été effectivement très
très heureux. Et j'ai été aussi heureux du fait que la première année de l'application, où j'étais encore là, a abouti à une stagnation du nombre de tués, alors que précédemment, les tués augmentaient, et à une baisse du nombre d'accidents. Maintenant, à côté de ça, faire voter une loi, c'est fondamental, parce qu'on ne pouvait pas travailler en dehors de la loi, mais il faut arriver aussi à l'appliquer. Alors, cette loi, elle a l'avantage, je vais arrêter, elle a l'avantage d'être applicable dans l'ensemble de ses fondements. C'est-à-dire que ce n'est pas une loi qui est théorique, c'est une loi qui est extrêmement précise, extrêmement pointue, mais qui nécessite une très forte mobilisation pour son application et qui doit être appliquée sur une longue période. Et cette loi doit être appliquée de manière plus, je dirais, sévère pour qu'elle puisse donner ses résultats, parce qu'elle contient beaucoup de réformes. Par exemple, elle contient une réforme fondamentale qui est l'alcotest. D'accord? Et l'alcotest n'est pas encore appliqué. Or, aujourd'hui, la loi demande d'appliquer l'alcotest. Donc, il y a des choses qu'on doit appliquer dans cette loi pour pouvoir avoir des résultats plus probants que les résultats qu'on a. On vous remercie, Monsieur Kalimoula. On vous remercie pour votre intervention, pour vos réponses et voilà, donc très bonne journée à vous. Nous allons passer donc, à notre prochain intervenant.